हास्तिनि जत ब्लक मालमातानि साकनायमुंनि बागै खुंसाखे मालमातानि एम्बुलेन्स रुवानो हास्ते हाफां अबनो नाहारै दाक्तिनो खुं बाची मालमातानि एम्बुलेन्स पाइजागानो अबनि बागै खकबुरी रजाक बाची रासाय रां चंजाखा हनै मालमाता हांक्राय मन्त्री सुदांशु दास साखा तिनो उनकोटी हांखरनि फटिग्रायनि नजरुल कला केन्द्र भारतनि हुकबा चेरै नायतुकमुं नायमथानि साक्थारमाबाय लुवाजिजाक मालमातानि साकनायमुं शिबिरताय मालमाता चामुं स्नामुं मुंगै कगलाम पांडानो चेंगै ब कगनारकमानि बसाका हास्तिनि दूध मानथकमुं बांग्रनाव मुख्यमंत्री उन्नत गोधन स्कीम चेंजाखा पांडाव जिला कास्कु अक्रा अमलेन्दु दास हुकबा चेरै नायतुकमुं नायमथानि नायकल नायमथानि आदं प्रदीप बरन राय मालमाता शैशिकरं असित चक्रवर्ती আকর্ষণ তংবাইমানি কম সময় তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। আমাদের টার্গেট দুইটা, এক টার্গেট হচ্ছে যেমন ধরুন অ্যানিমাল অরিজিন ফুড, মাংস, ডিম, দুধ, এই তিনটার উৎপাদন বৃদ্ধি করা, মাছের প্রোডাকশন বৃদ্ধি করা এবং আমাদের শাকসবজি যেগুলো আমরা প্রত্যেকদিন খাই সেগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এতে করে কি হবে, আমরা যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হব তাহলে একদিকে আমাদের ইকোনমি বৃদ্ধি পাবে, দুই যারা এই কাজের সাথে যুক্ত থাকবে তারা কিন্তু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে।